सच को 7 पर्दों के पीछे भी छुपाया नहीं जा सकता। भारत ने पाक फजाइया के हाथों तैयारों के गिराए जाने का एतराफ कर लिया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का कहना यह था कि पाकिस्तान के साथ झड़पों में लड़ाका तैयारे खोए। 6 तैयारे गिराए जाने से मुताल्लिक सवाल पर भारतीय जनरल अनिल चौहान ने तादाद बताने से गुरेज करते हुए कहा कि यह अहम नहीं है, हमारे लिए अहम यह है कि वो तैयारे गिरे क्यों। इस एतराफ़ के बाद मोदी सरकार और भारतीय फौज पर सहाफ़ियों ने भी तनकीद शुरू कर दी है। सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा। मारूफ सहाफ़ी पंकज पजोरी ने तंज करते हुए कहा कि सिंगापुर के बिजनेस न्यूज़ चैनल ने भारतीय तैयारे गिराए जाने की बड़ी ब्रेकिंग देकर भारतीय मीडिया की अहलियत पर सवालिया निशान लगा दिया है। मुताद्दिद किताबों की मुसन्निफ और राज्यसभा की रुकन सागरिका घोष ने सवाल किया कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने यह सच पहले भारतीय शहरियों को क्यों नहीं बताया। पार्लियामेंट और अवामी नुमाइंदों से यह सच क्यों छुपाया गया। अब इस हवाले से कांग्रेस ने भी ऐलान किया है कि कौमी असेंबली का जो इजलास है वो बुलाया जाए और वहां पर मोदी से कड़े सवाल किए जाने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं अमेरिका की तरफ से पेश किए गए जंग बंदी हमास के एतराज़ पर अमेरिका का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। मशरिक़ वुस्ता में खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि जंग बंदी की पेशकश पर हमास का रद्द-ए-अमल नाकाबिले कबूल है। हमास को जंग बंदी तजवीज़ को कबूल करना चाहिए, जबकि इस हवाले से हमास के सीनियर ओहदेदार का कहना यह है कि हमने जंग बंदी की तजवीज़ को मुस्तरद नहीं किया है बल्कि इसराइल का रद्द-ए-अमल मुतज़ाद है। उसने यह भी मज़ीद कहा कि हमास से मुताल्लिक अमरीकी मंदूब का मौक़िफ़ गैर मुनसिफाना था, जिससे जाहिर होता है कि उनका झुकाव इसराइल की तरफ है। अब बात करते हैं ईरान की। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर रिपोर्ट जारी की, जिसे ईरान ने मुस्तरद कर दिया है। रिपोर्ट में कहा यह गया था कि ईरान ने अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे में इजाफा कर लिया है, जो कि एटमी हथियारों की तैयारी के लिए दरकार सतह के करीब है। ईरान ने इस रिपोर्ट को जानिबदार करार देते हुए एहतजाज भी किया है। ईरानी वजारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान के मिलिट्री डॉक्ट्राइन में एटमी हथियारों की कोई जगह नहीं है। ईरान की तमाम तर सरगर्मियां IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की ज़ेर निगरानी और मुकम्मल शफ़ाफ हैं। ईरानी वजारत ख़ारजा ने वाज़े किया कि पुरअमन मकासद के लिए न्यूक्लियर तवानाई दाखिली सतह पर तैयार करने पर कोई आलमी पाबंदी नहीं है और ईरान की कोई ऐसी तनसीब या सरगर्मी नहीं है जो कि ज़ाहिर न की गई हो। अब बात यह है कि अमेरिका क्या इस बात पर एतबार कर लेगा या नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कई मरतबा ये कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि ईरान डील कर ले और हम उसे डील करने के लिए मौका दे रहे हैं, और अगर ईरान ने डील नहीं की तो फिर ईरान का अंजाम सख्त बुरा होगा। ईरान अपनी आंखों में ईरान जो है वो बहादुरी के साथ अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर देखता भी है और जवाब भी देता है। अब देखना यह है कि इस जवाब की गूंज कहां तक जाती है। आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर जाते हैं रूस की तरफ, जहां पर चलती ट्रेन पर आसमान से मौत टूट पड़ी है। रूस के सरहदी इलाके ब्रांस्क में खौफनाक हादसे के दौरान हाईवे पुल भारी गाड़ियों समेत टूटकर रेलवे ट्रैक पर आ गिरा। पुल के नीचे से गुजरने वाली जो ट्रेन थी वो भी इस हादसे की जद में आई और इस हादसे में कम से कम 7 अफराद हलाक और 31 अफराद जख्मी हो गए। मॉस्को रेलवे ने ऑपरेशंस में गैर कानूनी मुदाखलत का शुबा जाहिर किया है और वाक़े की तहकीकात का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। अब ये जो हादसा है ये यूक्रेन की सरहद से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर पेश आया है, जिसके बायस शुकूक व शुबात बढ़ गए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूक्रेन ने किसी किस्म का कोई हमला किया हो जिसकी वजह से ये हादसा हुआ हो। अब ये तो तहकीकात में पता चलेगा कि असल वजह क्या थी। आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं जनूबी कोरिया की तरफ। कोरिया में 3 जून को होने वाले इंतखाबात के लिए 2 रोज़ तक जारी रहने वाली इब्तदाई वोटिंग मुकम्मल हो गई है। जनूबी कोरिया के ये सदारती इंतखाबात बहुत अहम समझे जा रहे हैं, क्योंकि ये मुल्क के जमहूरी मुस्तकबिल और फिर चीन, अमेरिका और शुमाली कोरिया के साथ ताल्लुकात पर असरअंदाज होंगे। योन सुक योल ये वो सदर है कि जिन्होंने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की, फिर उसके बाद मार्शल लॉ को नाकाम बनाया गया और इस सदर को माजूल कर दिया गया, और माजूली के बाद अब जनूबी कोरिया का इक़्तिदार संभालने के लिए 2 बड़े उम्मीदवार मैदान में हैं। एक हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के ली जे म्योंग और दूसरे हैं पीपल्स पावर पार्टी के किम मॉन्सो।
61 سالہ لی جے جو ہیں وہ انسانی حقوق کے وکیل ہیں اور حالیہ پولز میں ان کی جو پوزیشن ہے وہ کافی اچھی ہے، پولز میں وہ آگے ہیں۔ دوسری طرف ہیں 73 سالہ کم مونسو۔ اب کم جو ہیں وہ سابق وزیر محنت ہیں اور انتخاب میں اہم مسائل میں یون کا ناکام مارشل لا، اقتصادی بحران اور امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات شامل ہیں۔ یہ وہ ایجنڈاز ہیں جن پر یہ دونوں گفتگو کر رہے ہیں۔ ٹوٹل 6 امیدوار ہیں جو کہ اس انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن یہ 2 سب سے اہم امیدوار ہیں۔ لی جے نے آئینی تبدیلیوں کی تجویز دی ہے، وہ ذرا اپنا نرم رویہ اپناتے ہوئے باہمی تعلقات میں بھی کشیدگی کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو کم یون ہیں ان کا رویہ جو ہے وہ کافی سخت ہے اور وہ سخت اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔ نتائج جو ہے وہ 3 جون کی رات کو آ جائیں گے یا پھر اگلی صبح تک متوقع ہیں اور ان میں پتہ چلے گا کہ جو اب اس ملک کا نیا صدر ہے جنوبی کوریا کا وہ کون ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک اور عجیب و غریب خبر کی طرف لے کر جاتے ہیں اور وہ خبر ہے امریکہ سے۔ امریکہ سے یہ فوٹیج آپ دیکھیں اور اس فوٹیج میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور ایک ٹرک جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوا ہے اور اس فوٹیج میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت ساری شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ اڑ رہی ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ امریکہ میں شہد کی مکھیاں لے جانے والا ایک ٹرک جو ہے وہ الٹ گیا ہے اور اس کی وجہ سے 25 کروڑ شہد کی مکھیاں آزاد ہوئی ہیں۔ بہت بڑی تعداد ہے شہد کی مکھیوں کی، 25 کروڑ شہد کی مکھیاں آزاد ہوئی ہیں اور ٹرک میں شہد کی مکھیوں کے 30,000 کلوگرام سے زائد چھتے دوسری جگہ منتقل کیے جا رہے تھے اور اتنی بڑی تعداد میں شہد کی مکھیوں کے آزاد ہو جانے کے بعد انتظامیہ نے عوام کو احتیاط کرنے اور ٹرک الٹنے کا جو مقام ہے اس سے دور رہنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ ماہرین اور جو شہد کی مکھیاں پالنے والے افراد ہیں وہ شہد کی مکھیوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ مکھیاں جو ہیں یہ جلد اپنے چھتوں پر لوٹ آئیں گی۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لے کر سعودی عرب کی طرف، اور سعودی عرب میں ہم جانتے ہیں کہ اس وقت تمام دنیا سے بہت سارے زائرین ایسے ہیں جو کہ مناسک حج کی تکمیل کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں۔ گزشتہ سال کی بات کی جائے تو حج کے دوران شدید گرمی کے نتیجے میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں سے 83% ایسے افراد تھے کہ جن کے پاس سرکاری حج کا پرمٹ نہیں تھا، لیکن بہرحال اس سال سعودی عرب نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں تاکہ پرمٹ کے بغیر حج کے لیے آنے والوں کو روکا جا سکے۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں سعودی عرب سے ہمارے نمائندے عمران ایوان۔ جی عمران، بتائیے گا کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو روکا جائے گا جو کہ بغیر پرمٹ کے حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اس میں کچھ ڈرونز وغیرہ کے استعمال کی بھی بات ہو رہی ہے۔ سعودی کے شہر مکہ المکرمہ میں اس وقت جو سیکیورٹی کے انتظامات ہے وہ کافی سخت ہے۔ جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے فضائی اور زمینی طور پہ نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس میں خاص اسپیشل جو ڈرون ہے جو پروفیشنل طور پہ یوز ہوتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، اس کو یوز کیا جا رہا ہے تاکہ مکہ کی حدود میں کوئی بھی ایسے افراد داخل نہ ہو جن کے پاس حج پرمٹ نہیں ہے۔ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اور منسٹری آف حج اور عمرہ کی طرف سے اس ٹائم پہ کافی اچھے انتظامات کیے گئے ہیں اور بہت ساری تبدیلی آئی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اور انتظامات کے حوالے سے بھی۔ جو حج ظاہرین ہیں ان کی سہولت کے لیے جگہ جگہ پہ سہولت کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ منسٹری آف حج اور عمرہ نے ایک لمٹ کے مطابق حج کا جو کوٹا ہے وہ مسترد کیا تھا تاکہ لوگوں کی صحت اور جان مال کی حفاظت کی جائے۔ اور اس وقت جو سعودی حدود میں مکہ کی حدود میں جو لوگ ہیں ان کر رہی ہے اور ان سب سے پرمٹ جو ہے حج کا چیک کیا جا رہا ہے۔